አዎ በውስጥ በኩል ይጽፍልኛል። ምን ይላል? እየሰበከኝ ነበር። እዚህ ላይ ገስት ሲመጣው ቪዲዮ ሲከፍት አንድ ነገር ልጠይቅህ አልኩት። አዎ አለ። እሱ የኢየሱስ ተከታይ ነው፣ ወንድሜ ነው፣ የእናቴ አባቴ ልጅ ማለት ነው። አንድ ነገር ልጠይቅህ አልኩት። አዎ እኔ ጸሎት እያደረግኩልህ ነው ምናምን አለ። ከዛ የሆነ ነገር ልጠይቅህ ወይስ አልኩት። ምንድን ነው የምጠይቀኝ? የሃይማኖት አባት አለኝ እኔ ተማሪ ነኝ አመጣላለሁ ሲል አምጣ የፈለግከውን ብዬ ሲመጣ ሴት ልጅ አንደኛው ይሄ ፎቶ የኢየሱስ ነው ብለህ ታምናለህ አልኩት። ፎቶ አሳይቼ ማለት ነው። ይሄ ፎቶ የኢየሱስ ፎቶ ነው ብለህ ታምናለህ ብዬ ጠየቅኩት። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ሴት ልጅ ቸርች የሃይማኖት እንትን ስገባ ሻርፕ ተጠቅልላ ነው የምገባው፣ ፀጉሯ ይደበቃል። ከዛ ስትወጣ ደግሞ ራቁቷን ሱሪ ለብሳ ስትሄድ ነው የማየው። ይሄ ነገር በሃይማኖት አይን እንዴት ነው የሚታየው? አልገባኝም ምናምን ሲል እንደውም እንደ ምሳሌ አንድ ሴት ልጅ መስጊድ ከሄደች ሸፍና ነው የምትሄደው። ስገባም ሸፍና ነው። ከባሏ ጋር ስትሆን ብቻ ነው ፀጉሯን የምታሳየው እንጂ ለሌላ ሰው ወይ ደግሞ መንገድ ላይ የሙስሊም ሴት ሻርባ አውጥታ አታሳይም። ለምሳሌ አልኩት። ለምን? አላህ ጉድጓድ ውስጥም አለ፣ አላህ ጨለማ ውስጥም አለ፣ አላህ ብርሃን ውስጥም አለ፣ አላህ የፈለገበት ቦታ አለ። እንደዛ ስለምናምን ያንተ ደግሞ ሃይማኖት ቤት ሲገባ ሻርብ ለብሳ ትግባ ተብሎ ከዛ ስትወጣ ያለ ሻርብ ስትሄድ እዛ እግዚአብሔር አለ ውጪ ደግሞ እግዚአብሔር የለም ማለት አይመስልም እንዴ ብዬ እየተከራከርኩት እየተነጋገርን እኛን አይወክል መጨረሻ ላይ እንደውም እኛን አይወክሉንም ምናምን መረጃ አምጣልኝ እያልኩት ያመጣልኝ መረጃ ያው እዚህ ስራ አለ። አሁን ራሱ ሊገባ ፍላወር እየወረወረ ነው። ከዛ እየተከራከርን እያለን የሆነ ሼክ እኔ ላይ ቤት ከፈተ። ይሄ ሁለቱ ቃሌ ከገባክ ዱርዬ ያስብለኛል እንደ ሃይማኖት። አንተ ወንድሜ ቀርበከኝ ባጠፋ ራሱ ቀርበኸኝ እንዳንድ ሙስሊም መምከር ነው ወይስ ዱርይነትን እኔ ላይ ማወጅ ነው የሚቀለው? በተለይ አንድ የቁርአን አንድ አሊም የተባለ ሰው ሸሃዳ አሲዛለሁ ብሎ ቀንና ማታ እዚህ ላይ የሚለፋ ሰው ቤቱን ከፍቶ አልጊዕበቱ አሸዱ ሚነ ዚና የሚለውንም ካንተ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ምላሽ ፈልጋለሁ። አንድ ሰው ሙስሊም ሰው የፈለገ ሰውን ስም ጠርቶ ሐሜት በጣም የተከለከለ ነው በእስልምና። እየታማው ቪዲዮ ተቀርጾ ተላከልኝ። ለምንድን ነው ከአንድ ሼክ ብቻ አይደለም ሼኮች ተሰብስበው እንዴት ነው የሚያሙን? ይሄን ያህል እኔ አውሬ ነኝ እንዴ ብዬ ተናደርኩ። ሙባረክ በት ለአንድ በአንተ ላይ ወይ ድምፁ ይሰማል? ድምፅ ላይ ይሰማል? ድምፅ ላይ ይሰማል? ይሰማችኋል? አይሰማም፣ ይቆራረጣል። እሱዬ ድምፅ ይቆራረጣል። ድምፅ ይቆራረጣል። ምን አባቴ ላድርግ? ኔትወርክ ዳዋክ ናፈቀኝ። እየተቆራረጠ ይመጣል። ኔትወርኩ ማስተካከል አይችልም። እሱ አይ እምራንም ማምጡልኝ እስኪ ማንም ማምጡልኝ። ዳታ ዳይሬክት ጉታፊ ዋይፋይ ዳፈኙ ለኪ እንጉተታቦ እንጉተታ ለኪ ደእንም ኤሰኘኙ ደመለ ፈረንካ ጨላዱ መካን ሆጀቱ ይሙርሙሩ ሆሶ አሁን ይሰማል። አወራ ብይጃል ብራ ጥያቄ ሰምታላችሁ ቦታ ላይ ሙባረክንም ሆነ ሰምቻለሁ። ማንኛውም ሰው ስህተት ካለ ሙባረክም ላይ ሆነ ማንኛውም ወንድሞቻችሁ ላይ ፊት ለፊት ሄዳችሁ ያለውን ስህተት ንገሯቸው። በሰው ፊትም ሳታጋልጡ ምን ሳትሉ በውስጥ ሄዳችሁ ሙባረክ እንዲህ ተሳስተሃል። ሰው ሆኖ ማይሳሳት የለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩሉ በኒ አደም ኸጣእ ወኸይሩል ኸጣኢነ ተዋቡን አሉ።
ሁሉም የአደም ልጆች ተሳሳሾች ናቸው፣ ከተሳሳሾቹ ደግሞ በላጮቹ ተመላሾቹ ናቸው አሉ። ስለዚህ ከተሳሳተ ሄዳችሁ በስነ ስርዓት ሙቤ እዚህ ቦታ ላይ ተሳስተሃል፣ ይህ ከዲንህም አንጻር ከሰውነትህም አንጻር ጥሩ አይደለም ይሄ ብላችሁ መገሰጽ። በሌለበት ግን ያንን አካል ማማትና መዝለፍ ይሄ ተገቢ አይደለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውግዘውታል። ሐሜት ይባላል። ይሄ ሐሜት ከታላላቅ ወንጀሎች መካከል ነው። سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يا الله ملكتني ሐሜት ምንድን ነው ሲባሉ ወይንም ደግሞ አተድሩነ ማ ሁወል ጊባ ብለው ተናግረው ሐሜት ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ካሉ በኋላ ምን ማለት ነው ብለው ሲጠይቋቸው ወንድምህ በሌለበት ቦታ እርሱን በክፉ ነገር ማንሳት ነው ብለው ተናገሩ። ስለዚህ ሰዎችን ማኝ ወንድሞቻችሁ ስህተት ካላችሁ በላይ ተሳስተሃል፣ ይህን ነገር አስተካክላችሁ እንጂ ነው በብርማት መሰጠት ያለበት። በዚህ መልኩ ሄዳቸው አስተካካዮች ማንም ሰው ሆኖ አይሰሳት። ያ ውጭ ሌላ ማወቅ የምትፈልግ ነገር አለ? አመሰግናለሁ። ፌስቡክ ላይም የአባቴን ስምና የኔን ስም ጽፎ እዚህ እያሰደቡኝ ነው። ሰው ነኝ እየተሰደብኩ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። የምታያቸው ኮሜንቶች አብዛኛው ስድብ፣ እናትክን፣ አባትክን፣ አንተ ስልጤ፣ አንተ ውሻ፣ ልክ በቃላል የሆነ ብሔርን እንደሚበልጥ ነገር ማለት ነው። እዛ ግሩፕ አላቸው ገባ። በግሩፕ ነው ስደቦት ተብዬ እዚህ እየተዘለምኩ ስለሆነ እዚህ ላይ በምናገረው ነገሮች በማደርገው ነገሮች ተጠያቂው እነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ለምን ትልልቅ ዑለማ ናቸው ሼክ የተባሉ ትልልቆች እኔን እንደዚህ ያሙኝ ማለት ነው። ለመሳሰተው ነገር ተጠያቂ እንደሚሆኑ እነሱ ናቸው። አዎ ሰው ነኝ እኔ። በቃ አይ ኔትወርክ ይበናል ባርዳማ ሂና ሰአ ኩሉ በኒ አደምን ከጣአን ኢልሚና ማሁንድኑ ኒዶጎጎራ ገሩ ዱባ ሰአ ሰውን ሐራማ ጀደ ረሱል ኬኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፉልዱረ ሳትለ ተሊትሙ ዮጋራ ተጋቹ አን ገቲዴ እንገደ ኡስታዝ ሐምዛ ሼጃበር ዱፌ መልከነ ገሌ ጋፊ ዋነን ጋፈዴፍ አነቱ ቤካ ዋነን ጋፈዴፍ አብዲታ ገርሲሴን ከያ ጋፊ ሰነ ገቲን ጋፈዴፍ ሀዳ ወራ አመንታ ወንጌላ እስኪ እኔ የሚገርመኝ ነገር የወንጌል አማኞችን ሻርብ ለብሶ ቸርች እየገቡ ከዛ ሲወጡ ራቁታቸውን መሄድ ምን ማለት ነው? በሃይማኖት አንጻር ብዬ መጠየቅ ከሸሪያ ያወጣኛል ማለት ነው። አንድ የወንጌልን አማኝ አዎ ተመልሰሃል። አሁን ይሰማል? አዎ እሺ። ከተሰማ ሌላው ነገር ለሁላችሁም መልዕክት የምሰጠው እዚህ ቦታ ላይ አሁን ካነሳህ አንጻር ማንም ማንንም በዘሩ ዝቅ አያድርገው፣ ማንም በማንም ላይ በዘሩ ራሱን ከፍ አያድርግ። ይሄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረባችሁ ማንነታቸው ነው። በዚያ ሰዎችን ግን አትፎክሩባቸው በዘራችሁ። ሌሎችንም ዝቅ አድርጋችሁ አትዩበት። ሰው በዘሩ መሰዳደብ መጠላላት የለበትም። ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ላ ተባገዱ ወላ ተሓሰዱ ወላ ተቃጠዑ ወዐደላሂ ኢኽዋነን ከማ አመረኩም አላህ ቢሐስቢ እምሪኢ ሚነ ሸሪ አን የሕቂረ አኻሁል ሙስሊም አሉ። አደራ አትጠላሉ፣ አትሰዳደቡ፣ አትዝላፉ፣ አትቆራረጡ፣ አትመቀኛኙ፣ ይልቁንስ የምትዋደዱ ወንድማማቾች ሁኑ ካሉ በኋላ አንድ ሰው መጥፎ ለመባል አላህ ዘንድ ወንድሙን መናቁ ይበቃዋል። አንድ ሰው ሌላ ሰው የሚንቅ ከሆነ ከአላህ ዘንድ በጣም ክፉ ሰው ነው። አትናናቁ፣ እርስ በርሳችሁ አትሰዳደቡ፣ አትዘላለፉ። ለዘር ብላችሁ ሌላኛውን አትስደቡት፣ ዝቅ አታድርጉት። ለዘር ብላችሁ በሌላው ላይ ኩራት አይሰማችሁ። ከእናንተ ዘር ውጭ ሌላ ዘር ያለው ሰው ካያችሁ አላህ በእርሱ ላይ የሰራውን ድንቅ ስራ ድንቅ ተአምር አስተውሉ። ከእኔ ቋንቋ ውጭ ሌላ ቋንቋ የሚናገር ሰው አለ፣ ልክ ይህንንም ተአምር አላህ በሰዎች ላይ አድርጓል ብላችሁ የአላህን ድንቅ ስራ አስተውሉበት እንጂ በቤት ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ወንድማማቾች ናቸው፣ የአንድ ሰው ልጆች ናቸው፣ የአደም ልጆች ናቸው። እንትን አትበሉ፣ አንዱ ሌላውን አይጥላ።
አንዱ ሌላውን በዚያ ነገር አይስደብ፣ አንዱ ሌላውን በዚያ ላይ አይግደል፣ አንዱ ሌላውን በዚያ ላይ ክፉ ነገር አያድርግበት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩ ናስ አንፈዕሁም ሊናስ አሉ። መልካም ሰው ብሎ ማለት ለሰዎች ጠቃሚ ሆኖ የተገኘ ሰው ነው አሉ። ወንድምህን መጥቀም ባትችል አትጉዳው፣ ማስደሰት ባትችል አታስከፋው። እና ይሄ ነገር ሊስተካከል ይገባል ነው የምለው። ስህተት ካያችሁ በማንኛውም ሰው ላይ ይሁን ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለምና ከበት ዝገት አይጠፋምና ያን ሰው ሄዳችሁ በስነ ስርዓት ወንድሜ እዚች ቦታ ላይ ተሳስተሃል ነገር አስተካክላት ብላችሁ እርማት ስጡ። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ገብታችኋል? ቀድሙ ነሲሐ ሊመን አኽጣ፣ ለተሳሳተ ሰው እርማትን ምክርን ቀስ ብላችሁ ረጋ ብላችሁ ስጡት። የማይስተካከል ሰው የለም በጥሩ ስነ ምግባር ከነገራችሁት። በተለይ ሼክ ሆናችሁ አስተማሪ ሆናችሁ ሰዎችን ሄዳችሁ የምትመክሩበት መንገድ በጣም ረጋ ያለ ለስለስ ያለ መሆን አለበት። እናንተ የነብያት ምትኮች ናቸው እና ከእናንተ ብዙ ነገር ሰዎች ይወስዳሉ። ስለዚህ እንደዚያ ነው መሆን ያለበት። አብሽር ሙቤ፣ ሌሎቻችሁም አብሽሩ። ቴንኪው ወላሂ አመሰግናለሁ። አላህ ረጅም እድሜ ይስጥህ። ሁሉም እንዳንተ ቢያስተምር ኑሮ ሰው ባልተጋጨ ነበር። እርስ በራሳቸው እዛ አይስማሙም እኮ እርስ በራሳቸው እየተባባሉ እኔን ደግሞ መሀል ላይ ለምን እንደዚህ ያለ ጥያቄ ትጠይቃለህ ማለት ብሳሰት ራሱ አይ ሙባረክ የኔን ገስት ማንም እየገባ ነው የሚውለው። አከሚቲያን ነማ አመንታ ክርስቲያና ሆገኑ ቶክ ዱበርቲን ሻርቢውን ፈቴ ቸርቺ ደቃ ሻርቢ አባቴ አፋና ማራን ዱበት አንድ ሴት ልጅ የኔ ጥያቄ ሙስሊም እህቶቼ ወንድሞቼ ማለት ነው እስልምና ማንም አልሰጠኝም፣ ማንም አይቀበለኝም እንዲገባችሁ ማለት ነው። ለሁሱም ኡስታዝ እምራንንም ጥሩልኝ። አላህን ፍሩ። አላህ ስተት ውስጥ ልገባ ነው። ዛሬ ስተት ውስጥ ልገባ ስለሆነ ኡስታዝ እምራንንም ጥሩልኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ጥያቄ እኔ በቀደም ዛሬም ኡስታዝ እምራንን ጥሩልኝ ከምሳሰት ማለት ነው። ምን አደረግኩ? የወንድሜ ክርስቲያን ነው ታውቃላችሁ፣ አወሌም ማለት ነው መጥቶ ገብቶ ጸሎት እያደረግኩልህ ነው ክርስቲያን እንድትሆን ሲለኝ ሳኩና ቪዲዮውን ላወጣላችሁ እችላለሁ፣ ዘግቼ ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ክርስቲያን እንድትሆን ጸሎት እያደረግኩልህ ነው አለኝ ሲለኝ እስኪ አንድ ሰው አምጣልኝና የሃይማኖት አባትህን 3 ጥያቄ ልጠይቀው አልኩት። እሺ ብሎ የሱን ኦብሳ የሚባለውን ጠራልኝ። ሲጠራልኝ ይሄ ፎቶ የኢየሱስ ነው ወይስ ብዬ ጠየቁት። አይደለም አለ። ታዲያ ለምንድን ነው ኢየሱስ ብሎ እየለጠፉ ወይ ደግሞ ይዞ የሚሄዱት አልኩት። አንድ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሴት ልጅ በክርስትና ሻርብ ትጠምጠም ይላል ወይስ ሻርብ አትጠምጥም ይላል አልኩት። ስለው ሃይማኖታችን መልስ በቃ በተገቢ አልተመለሰልኝም። ለምን አልክ ሲለኝ ቸርች ሲሄዱ አያቸዋለሁ ሻርብ ተጠምጥሞ ነው ቸርች የሚሄዱት። ከዛ ሲወጡ መንገድ ላይ ሳያቸው ሱሪ እየለበሱ ነው ያለ ሻርብ ባዶ ፀጉራቸውን ሲሄዱ ነው የሚሄዱት አልኩት። ይህን ጥያቄ መጠየቅ ከእስልምና ያወጣኛል? አንድ ሃይማኖትን ያየሁትን ነገር ታዘብኩትን ነገር እሱንም ደግሞ ገስቴ ላይ መጥቶ ጸሎት እያደረግልን ነው ኢየሱስ ይወድሃል ላለኝ ሰው ይህን ጥያቄ መጠየቄ ከእስልምና ያወጣኛል? ይኸው ኦብሳ የሚባለውን ነው ጠየቁት። ከእስልምና ወጥቷል አሉኝ። ማን? ሼኮች ተሰብስበው። በጣም የሚገርመው እና የሚያሳዝነው ነገር ተሰብስቦ እኔ በሌለውበት እዚህ ላይ እየተከራከሩ መጥቶ ገብቶ አውርድ አጠይቅ አንተ በቃ ሐራም ነው መጠየቅ። እነዚህ አይነት ጥያቄ ክርስቲያኖችን መጠየቅ ሐራም ነው አላሉኝም እኮ ወላሂ። ገዝታቸውን ከፍቶ እየዘለፉኝና ስሜን እየጠሩ ሪከርድ ተደርጎ ተላከልኝ። እሱ ተናገረ። ሃይማኖት አባቶች ማረጋጋት አለባችሁ። ቀስ ባለ ሁኔታ የተሳሰተንም ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብሎ ነው የተናገረው እሱ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሃይማኖት ማስተማር። ረሱላችን እኮ ሽንት ቤት ቆሻሻ በራቸው ላይ ሱቢ ሰላም ለመስገድ ሂዶ
ጎረቤታቸው አዛ እያደረጋቸው ነበር። የማያውቃለ ይሄን ሐዲስ ስንት ነገር ቆሻሻ እየጣለ በራፋቸው ላይ ሱቢ ሰላት ሰግዶ ሲመጡ እኮ እየጠረጉ ነበር። ረሱላችን ስንት ነገር አዛ እየተደረጉ ራሱ እንደዚህ ሂዶ ወይ ገስት ላይ ወይ ደግሞ አላወጅም እኮ። ስለዛ ኢምራንንም ጥሩልኝ አብዲ ከነፈካ ተቃ ዱቤን እሱና ደምሰራ نتو قناتو مبارك እንቱን ነቱ ባባና دليلتي برباد ديك ورابلتا جالنا مبارك اما انتو ينه مدرو بكدو اكنا نغورا نيجي هيمتو جرا مالي انتو ينه غرو اوسوما اني نوتو اني اسوتا يونتو جاهلا انسان هيا انسان بيتوتا دفني خيس وان خرا دابدو يني غورسني وان مبارك نو غفدو بيت ازرن ككست سلا غورسون ندرسيتو ميديا غبتي باسني مكا كسي خنني في اما استاذته هدو اجلا جرا ورا ارغتا جرو warra achi gastra ana sinta amale achi dhaggeeffataan jira isaan jalan jira achi ta'anii mubaarak wajjin arrabsaa turanii amma jalaamu ergataa jiran takkafa warra kama amma bayan fa'aa jechuudha mana manatti dhiyaatu gandummaa sayii jechuun amma yoo nama biraatu ganda biraa jibbaa akkas jedhanii mire mamma bayan amma obboleessa kiyyaa naannoo kiyyaatillee achi taa'ee mubaarak wajjin dhiyaa ture amma asii moo asii ol ergata maal nutti himuu deema so ummata akkanaa kanaa jechuudha kara gorri wallaallee mubaarakiin silaa isaan akka beeksisatti namni jibbe dantaa qotii يوم برباد باكون جانا تاجر دان عبدي إسانا كابوسي أمانتي يوم مبارك تقول درة تلفني خيسان برسو درسمو هم زاشي جابر جالي لو قلبته جلن ننجا فرد أستاذا من كم كبون إيش دبّرنو مركا كيتي بر نما منتا غافي برباد غافتشو مركا كيتي إسانيس سيدي بسو دركما كابكا أبا منتا تقوتي غرو دوغوران سريساني إسان ilmoo namaati bro saabonni sikkoo hin dogoggoranii kun sirreeffatu hin gorfamu bar garuu sheekni tokko dogoggoraniimi namni waraana sirratti labsu jiraayi an akka kootti waan jiru natti fakkaatu hoo jiraate immoo kana maaliif isiin jechuu barbaadu obboleessa kiyyaa namni mubee balleessuu barbaadu namni mubee cabsuu barbaadu tokko faa amantaan islaamaa amantaa namatu ifama namatu amantaatti fakkeeffama malee amantaan gadi dhufee abdiitti hin fakkeeffamu turumbaduutti hin fakkeeffamu amantaan namatu dhaqee amantaatti fakkeeffama malee si galaami wannan of eeggannoo gochuu qabna eeggachuu qabna waan dubbannutti waan goonutti siniin jedhaa jiruufi tokkoffaa namoonni ati jedhaa jirtu meenshin goote shi awwaliin dabalatee meenshin goote sun warra jaahilu amantaa kaafiraa keessaa gara musliimaatti nama fidaa jiru lamas ta'u tokko fidaa jiru dogoggoruu danda'u dogoggoraniirus akka yaada kootiitti akkan argetti irra dibuutu hin taane namoonni sun maaliif akka kana si godhan fidiitii gaafachiifadhu namarratti gaggeeffadhu fixadhee kennu na baafta amzaashee jaabiru mala isa shayxaana maali jedhanii hamataa jiranu taanii isuman fida amma imraaniin hin fida fidadha abbaa barbaadde video kan dhaggeeffadhu eesh video kan dhaggeeffadhu ansis ilmi dhugaa kanaaf asii jaalladha ilmi dhugaa asii badhadhatu ilaa dhaggeeffadhu ilaa مبارك مسماتيف maqaa koo waamanii meeshiin godhanii مبارك مسماتيف وانا نامو في اسلام مرة وابرو بربادة يوتاتي علماء اسلام هذا قد بيكاني الحمد لله بيكم سلاماتين نوتي اكامنتي كاوانيتي ميتي هاقا بروفيسرات تجرانا هاقا بروفيسرات تيولوجي اسلام ماتين هاقا بروفيسرات كم اكا صدركا بيكين ياتي تلي دكاتران دكتور ريتي كادامي دكا بيكين يجرو علماء غرغدان كبيكم سغدا كبو اكاداميتي بروفيسور لبا يجرا كامنتي حمزة شي جابر مالف ربي نمني ارجي جرا نبي ربي ارجي جرا ربي اكما جرامي اركم الغالا مقبا جيغا بچوكوتيف ادا داوان نرتي قولمي نمتنسا ايش لما فا فيسبوك رتي ماني اما سنقول يو نبيرا دبرتي دينجت ولا بيت بالبلاتي غافدا يوم لكي اكسيدا متي لكي اما نمني مي ربي كيس فيديو لما فارغ نمني اسلام مره وبرو بربادو بشرين غاوا فرتاسا غافني بشرين بشرين غافني بشرين سنسيتين من اغوسيتا والله بشرين غافني واسلام ما واه اني برسي ساجر رتني وان انت فرتين ديمن جدي كنو ما بيان كوت ما بيان مو ايش نفچ سيسي با الله بليز الا ani riyaa keeti obboleessa keeti bro an akkati dogoggortuun barbaadu akka namni haqa kee dabsuun barbaadu bro wallaahi an
yoo barbaadde amman gadi ba'ee isaanitti bilbilaan ustaaz awwalitti garuu tokkoffaa maqaa kee kan ati bar biroo ana caala nama sirriitti qaraa abbaan kee seenaa abbaa keetiin rabbi cafee jannataa keessaa ciibsu lakkoofsan qabu lama inni musammaa yaasin abbaa keessiif qabarsiisan wallahi abbaan kee nama masgida kaddamuudhaan beekaman nama guddaadha gaattiraa keessatti namni hin beekne hin jiru amma beektu nama barsiisuu dirqama qabdaa yooti amantaarraa garuu si'iin akka nama amantaa hin beekne gochuun dogoggora garuu ati akkati na jalaa hin dogoggore kanan barbaadu nama gurguddaa akkasii kana nama amantaa islaamaa nama gara amantaatti nama fidu kana eeggadhu naa gaafadhaa hidhi uummatatti madhu malee jecha hin taane fayyadamiin gorsigoonni guddaan piliis hin gaafannu amma jecha tokko hin taane fayyadamne ammas hin fayyadamin jecha hin taane fayyadamne tokkoffaa usuu waammadhe usuu waameen usuu akkami jedheen gaafadhe lakki namni amantaa barsiisu keessattuu jedhe hamiin isarraan eegamu itti seenanii sitti dhufan yookiin immoo waamanii si'iin yookiin yooti didde keessaan mubaarak waan akkasii sirriin godhe wanta godhe immoo sirriidha bara wannan godhe sirriidha nu malee warra amantaa kaanii namni gaafatamuu hin danda'u yaani waa baruu hin dandeenyu no amantaa feenarraa waan barbaanne gaafannee baruu hin dandeenyu waan nu dhibe tokko hin dandeenya mirga qaba maaliifanii waan kana si dhowwaa jira mubee kiyya of eeggannoo barbaada wanni kun baay'ee of eeggannoo barbaada bilbila tokkotu naa bilbilamaa jira bilbilicha ariifachiisaa wayitii dhimma kanaa wal qabsiiseeti amma bayaan amaanaa duuniyaa kiraa mubee afaa ilaa dhiigni kee hadhaadha ajandaa wayii kanaan kabbaar no dhimma amantaa ulfaataadha an obboleessa kee si dhowwaara nama tokkoon waan jedhin siin jedhanii miti akkana naan jedhanii maali badiin koo islaamummaa keessaa na baasaa jedhe badiin kee iddoo kamitti gaafadha akka abbaatti isaanii jechuun waan kana gaafachuun koo islaamummaa keessaa badiin koo maali jedhii gaafadha ammaaf amma waan itti deemnutti waan tokko waan biraa kan godhe please mamma bayaan kanum nagaa salaamu alaikum alaikum assalaam jirte moo bee jirra maalirraa dubbataa turtan anachan jira yeroo san maaltu jeetan on nagalchanii hin taa'e waa'ee keetirraa haasa'utti jira natti fakkaata dhimma waa'ee viidiyoo Hamzaa Sheekh Jaabirii mana kan kee kanatti haasesan guyyuma mana kee yorseen saniimti isaa guyyuma Hamzaan haase eeyyee bakka tanarratti yaada dubbachuu barbaadeetan jalqaba irratti ati Hamzaa hin yaamne akka nama tokkootitti Hamzaan bakkuma fedhe seena bakkuma namni hedduun jirutti seene mormii godhu yookaan yaada haasa'u danda'a achirratti tariyyoo ati haasawaa san keessatti Hamzaan akkana jedha aboo rabbiin manaa maanni mul'ata rasuulli kamitti rabbii arguu danda'a yoo kajettu taate lakkii mubee keenya akkasii miti akka itti yaadde san akkasii miti jennii suutatti asumatti yookaan Hamzuma sanuu si biratti sa'aatii qabatanii yeroo itti qabatanii waliin haasa'u. Anikoo wantan Ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabiriin gaafadhe Ustaaz Hamzaan jeen wayyee salaamu alaikum waalaikum wassalaam namni rabbiin arge yookiin rasuulli rabbiin arge jedhaa jedheen gaaffii kana namni rabbiin arge yookiin nabiyyiin rabbiin arge ni jiraa jedheen gaafadhe ajandaa kanatu deddeemaa jira deengaddas jarri husuu waliin haasaa turani husuu fi intanaan manno kansa na irribannaan kute viidiyoo waraabames nan dhabe jedhe akkuma nu fedhe rabbiin in deddeemaa rabbiin in fiffiigaa maaloo waliin jedhaa turani husuunii fi effooy maal irratti goolabame jedhee haasaa dhaqee achumaan Ustaaz Hamzaan dhumnaan ol galcheen Ustaaz Hamzaa gaafadhe Ustaaz Hamzaa maaliif gaafate Ustaaz Hamzaa irratti labsii bahee jira shari'aarraa gaafachuun haraama Ustaaz Hamzaatu nama hin qaraane ifa maaliif hin goonere maaliif footoo isaa fayyadamanii islaamummaa keessaa baheera Ustaaz Hamzaan islaama miti jedhanii maaliif irratti labsinere amantaa isaa barree irraa dhiibna waan naan galle jira an akkasii sodaattan kana sodaadhu waan an dubbachuu barbaade fuu ifattan dubbadhaan Ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabir
amantii biraatti galee sumarraan kaasa. Ye. Dubbadhaa maaliif ustaaz Abdaarraa? Harreen dadhabinaa hullaatti dabarfatan. Hamzaan inni nu ajjala jira isuma gaafadhu amantii isaa inni nu ibsuu danda'a. Ergeetu jira Hamzaa Hussein. Amma dubbadhu. Hamzaa Hussein. Eeyyee. Okay. Laal Mubaarak maal seete beekta ati gaafii gaafachuufis mirga qabda. Yoo bakka Hamzaan itti dogongoree yookaan dogongora sitti mutaate siiloluu osoo hin taate Mubaarak Hamzaan dogongora sitti hime akkanaa fi akkana jedhanii Naasirreessuun hin laaffatu. Hamzaa maaliif gaafate? Naasirreessuun hin laaffatu. Wanni Hamzaan sitti hime dogoggora jedhanii ta'anii Hamzaa wajjin. Qoy gabaree nan fitadhaa qoy. Lammaffaa isa maali waa gaafattaa jechuun sirrii miti waan isaan dhibe immoo waan dhibe gaafachuu mirga qaba waan yoo waan ati isa gaafate sanarratti inni dogongora kaibsi taate bakka tanatti inni dogongora waan kanaan siif ibsee jaanii ragaadhaan siif fiduu. Walitti galchee dogoggora innaan walitti gadhiisee sa'aatii afurii ol falmanii dadhabee nagaatti jedhee ofirraa buusee hunda jira. Mee Mubaarak isa kopse amma bayaan gizee kiteessa maa kana injiniin isaaniiti maal afaantu arrabaa madaasi qaba gosa yoo. Awaan maal erga carraa fitanii na dinna nama hamachuun wanna dhaan irratti raawwatame haraama moo halaala? Bakka hin jirretti maqaa koo kaasanii haasa'uun bakka hin jirretti bakka hin jirretti maqaa koo kaasanii haasa'uu halaala moo haraama? Maafa godhattu waan hin dandeenye maal namaa deebiftu deebisaan jirtanu waa'ee kooti irraan sin gaafadhe. Haraama. Isin haraama. Ustaazonni haraama irratti hojjetaa jiru. Qabadhaa. Kanan inni hin deegalaa ajandaa koo kun ustaazonni shahaadaa isinii qabachiisaa oolan haraama irratti dalaganadha. Qabadhaa kana jaalli miraan waraabii naa ergi. Ustaaz Hamzaa assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرتن مبارك نقا إيفما وجن غافينا نينغدا إسين غافت إيفما والله غافينا نينغدا إسين غافت أولي سينغلتي نايا رتشي سودان ديسو أكون ماني لغو أيو غافينا تنغافت أولنا ديتي حسو في إفوي حاسو تراني أني دغيفتون تري جدوني نريبني نفلتي ربين نفيغا جتشا تراني Rabbiin harkaa lama qaba jechaa turanii namni Rabbiin arge jiraahi jettee na gaafatte. Dhageessanii? Hoggaa kanaan ani siin jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin argamu. Rabbiin ijji teenya arguu hin dandeessu. Qur'aana isaa keessatti dubbatee laa tudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaar. Addunyatti baana isaatu nama haasa'u jira. Ustaaz Muhammad Bayaan dhiifamaa wajjin mootii qabadhaati waan hangaafadhe irraa Ustaaz Hamzaa waa ana miti gosii kooti dhibban sodaatu. Anaa Mubaarakii kanaa miti gosii kooti dhibban sodaatu. Hin beektu isinis. Waan hangaafadhe adubbatan. Kana nagaafatte kanan sii deebiseen Rabbiin namni silaa argee Nabi Muusaa argaan siin jee Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Namni silaa argee Nabi Muhammadiitu Rabbi argaa. So Rabbiin ifi dubbatee ijji takka isa arguu hin dandeechu sammuun takka isa fiduu hin dandeessu sii galee sammuun teenyetti amanuu dandeesse malee Rabbi hakkanaati sif hakkanaa qaba bifa hakkanaa qaba miila jahannam keessa kaaya jedhanii Rabbiin isaa wasafa kuni Rabbi caalamaatii miti Rabbiin waa takka ittiin fakkaatu sammuun teenya fiduu hin dandeessu jeen sii deebise achirratti ol seenanii mormii eegallee inumaatuu yeroo dheeraa haasoyne boodarratti atillee makiinaa keessa seentee waan akka dadhabdee wahii narraa deemaa ittee nu buuftee kun akkas. Maal hin balleessina abdii keetachootu dhumaayyuu Ustaaz Awwalii fi Ustaaz Hamzaa wal duuka anasin buuse jedhee buusee achumaan anis galatoomi abdii koo jedhee hojjinaasee hunda warra hafe hin buufne cufadhee deeme. Ani karabbii kiyya warri gaafa sana jirtan amaariffa dhageessan iffooyi. Usuu gaafataa ture maal jedhee Rabbiin keessan hin fiiga jedhanii Rabbiin keessan hin deema jedhanii miila qabamoo harka lama qabamoo maaloo wallaahi Rabbi qalbii koo jijjiiru
نرفع ربي إني فيها جنان إني فيها جن أكمل فيها جنان ألتقلصم جن حصول مالك قال سننقاف الدين ديبي وان كان فدته في غوتره يا كان لي قافت ديان قافي كان ينون قافت نرفع إذا نرفع أشرت نادي بيساجي دي قافنا إسان لك ربي مولنة مولة تسي ربي فوتو دانيس إيه فكينانيس إني ما مجلن أكمل أستاذ أمزاشي جابر منك الفتح قافتا أف حرام ندرت دلقامي حرام مامو أنا متي أستاذ ماما بيان متي حسونس جديرا إمراني نفدين قافتا أم بك علماء wanna tokkitti jedha yeroo tokko carraa kennii danuu taa'eera. Duriyyee jecha jedhu fayyadamaa ture narrasi mana duriyyee kanarratti yaada kenna. Duriyyee dhugumiti mubaarakis ta'eerasi duriyyeen nama dhugu nama xuuxu nama sakaraanu nama waa namaa saamu nama waa namaa nyaatu nama daangaa namatti darbu nama ganamaa galgala nama arrabsu nama of hin beekne nama kasiitiin duriyyee jedhama. Nama zimmi jedhee jireenya isaa jiraatuuni nama gargaaruun nama faayidaa ta'u tokkooni. Eenyu duriyyummaa kennuun hin ulfaatuyi akkuma gaaffiitti duriyyeedha jechuun nama guyyaa tokko bu'aa namaa buuse miskiina tokko nama bu'aa buuse nama jechuun waan arrabsine daangaa rabbii illee hin cabsine nama tokkoon duriyyee jedhaniitti moggaasuun kun amzaan illee naaf deebisu waan kana yeroo hedduu kana fayyadamu gareen garaagaraa jechuudha baloo jechuun barbaadu gareen garaagaraa jecha duriyyee jedhu fayyadamu. Intaati quraanuma keessa jirti moo duriyyee namaan duriyyee abalu duriyyeedha jechuun amza akkam waansa moo jaruma kallaqate moo islaamummaan wallahi rabbii laman taanettan kakadha rabbii laman taanettan kakadha jara caalan islaamummaadha gumaache qoma koodha hadhe jechuudha jara duriyyee naan jedhe kana miira keessa gadee Mube dhaabaa islaamummaaf gumaache mube dis qabatamaan mube dhaabat nama lubbuu namaa baraare hambise mube sorry nama lubbuu namaa hambise hamzaana deebisuu obsi mube akkamitti duriyyee jedhamaan dhaggeeffadhu mubaarak musa warra shahaadaa qabsiifne jedhee asirra deddeemuun duriyyee akkamitti naan jedhan mubaarak amma mubaarak elaa tokkee koo dhiifama guddaa mangistii kiyya mube laayiviin kun ajaadha mubee kiyya ati duriyyee miti yaa obboleessa kooti yooma duriyyee taate immoo si gorsinee si qajeelchina ati nama guddaadha obboleessa kooti nama sagalee taa'aa turtedha. Carraa kanatti akka namni biraa fayyadamu hin barbaadu namni biraa yeroo isin jedhu namni waraabbatee nama gurguddaa akka ittiin cabsu hin barbaadu nuti namni laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullaatti amane hundi islaamaa muslima nama muslimaati si galee atis amzaanis ustaaza walis namoonni hundinuu si galaami kanaaf ati duriyyee miti namni duriyyee dha'u siin jedhes namni immoo hin dogoggoraa jecha sana maaliifan jedhame jedhi laayivii irratti dubbattee boru sagaleen kun waraabamee boritti sheenoof ta'a itti yaaddoof ta'a itti qaanoof ta'a tasgabbaa'e ustaazota biraan sii fida siin galcha gaafadhu adabadhu. Ayyee naafidi. Eenyuun sii maqaa namaa kennuu kan amzaan naaf deebisu amzaadhaa kennaa amzaan gaafata. Ustaazuma beektu ustaaz በእናታችሁ አማርኛ የምትሰሙ ወንድሞቼ እህቶቼ ኡስታዝ ኢምራንን አምጡልኝ ሌላ ነገር ውስጥ ገብቼ ኡስታዝ ኢምራንን የወርጋት ሲፋ ዱፍ ኡስታዝ ኢምራንን አምጡልኝና ላ ኡስታዝ ኢምራንን ጥሩልኝ በአላህ ይሁንባችሁ እላ ሙቤክያ ኡስታዝ አወል ይቹ ኡስታዝ አወል አባኬኛ አባኬት አባኮት አነስ ሲጫለ በርኖታ አመንታ ኡስታዝ ሰላሃን አትከ ሰንጀራኑ ምዲ እላ ዳገይ ኤኙኑ dogoggora ni dogoggora anas infinna rakkoon qabu garuu akka namni qaawwa baname kanatti nutti fayyadamu hin barbaadu ani ifiniif kafagoon naqinii dheengaddaa Amzaa Sheek Jaabirii fi ustaaza waliin kanan gadi buuse bar'ana maaliifan gadi buuse beektaa abdi qaawwa kanatti namni akka fayyadamu hin barbaadu geettu eenyu baantasi namoonni amantaa biraa hordofan maaliif jettati bareeda garuu Abu Faraan kaati jette Mubaarak achirra ture Muhammad Bayaanii isaa warri haasaa guddaa haasa'u tokko Abu Faraan faadha jechuun laali ani jechuun maamna gaafatteti gaaffii ammaa turuu badu naan galee fanaan taane laki adda haa baatu jechuuf hin jee namaaf akka adda baatu namni gargariin amma fakkeenya namni muslima ta'ee
muslima jibba jedhee waan hin amanneef namni biraa jira muslima ta'e kan muslima jibbu bro turumbatu. Amma akka isaan jedhanitti ni jira. Afrimaa wal qoodee deemaa jira. Shiyyaa jedha. Wanni amma isaan jechaa jiran waa danuu jira abdisittani asuma irratti maa ustaaz Hamzaatiin ustaaz Hamzaa shiyyaadha jedhamaa ture. Ajjala komeetti jala deemanii. Nama rabbi rasulitti amananii dha. Ajjala deemanii Hamzaa gaafachuun keessatti miti shiyyaadha Hamzaan jedhaa turan. Mubaarikan jalqabaa kaasee amma laali abdii getaachoo reefuu tana ta'anii Hamzaan kafaree kaafiraa jechaa turan. Hamzaan kaafiraa Hamzaan dhaggeeffatina yoo gaafii qabaatan koottaa nu gaafadhaa olaantummaa barbaadan. Yookaan amma ustaaz Faraan reefuu tana taa'ee maal jaa koottaa bakka jirutti nu gaafadhaa ustaaz walillee akkasuma jee nu gaafadhaa yookaan maatii keessanirraa baradhaa jee. Nummoo maal goona beektaa? Turumba Duki. Ani ustaaz ani Hamzaa Sheek Jaabirii bara dheeraa duran beeka TikTokiin kun tun dhufini garuu maalin jedha beektaa akka wallaalummaa kootiitti ustaaz Hamzaas ustaaz Walis ustaaz Faraanis nuti alimoota gurguddoo hanga piroofeesaraatti qabnaami isaan bira dhaqanii gareedhaan haa asaan achitti wala haa amansiisan abbaan barbaade wala haa injifatu garuu nuti amantaa keenya amantaa islaamaa nuti muslima namni muslimaa kun akka asirratti wal dafaqu wal cafaqu waan hin barbaanne fan dheengadda morme si galee ammallee kana irra jedhee mormaa jiruuf kan dogoggorri kamuu ustaaz Hamzaa biras ustaaz wal biras jiraachuu danda'a deemanii keessatti nama tokko kaa'atanii isaan irratti walaa karakkaranii walaa haa amansiisan garuu rakkoo nu jidduutti waan nuti dubbannu gudduudhaan amma akka fudhatu waan hin barbaanne. Abdii Geetaachoo akkanaa kan hime. Ani amma sibiran jira ani sibiran taa'u jira okay. Na wajji haasa'u jira. Dogoggorri isaan biras jiraachuu mala Hamzaa biras jiraachuu mala jette. Anaa as taa'u natti himi dogoggorri kiyya maali? Anamma ati qaraate amma ati beektu sirra hin beeku. Situ waan dogoggoree na gorsa malee. Qaraatiin jenna Abdii Geetaachoo. Dogoggorri jiraachuu mala jette kun ansi duraan taa'u jira. Mee dogoggorri kee kana ji'i natti himi rakkoon qonniin fudhaa sirraa. Sin arrabsu durriye sin Galatoon. Of course maaf naan jettani durriye miti bro. Anna nabi bara dheeraaf. Ani kanan jedhu natti himi jechuu fedheeti. Dogoggora kanan siin jedhe bari an dogoggora sirratti arge son taa'e Hamzaanis dogoggoruu mala isaanis dogoggoruu malu kan jedhe maybe dha bar. Hin beekame afaan dogoggoruu mala. Thank you akkasi ilaalamma. Malee dogoggortee tasiin jedhaan jiru dogoggora keef dogoggora isaanii nama isinirra immoo beeku bira wal geeffadhaa dhagaa fiinki. Tole rakkoon qabu. Ani yoonii fi rabbiin kiyya akka namaan fakkaatu rabbiin kiyya akka ijoolleetti hin fiigu yoon jee yoo kun dogoggora ta'e dogoggora naan ja'a. Gaafii Mubaarak na gaafate irratti kanaan haasawaa jira. Ammallee gaafii tokkummaan na gaafate gaafii yoo feetan abbaa feetan fidattanii gaafachuu dandeessan sheeka feetan. Ilma namaa tokko ilmuma namaa rabbiin uume tokko Rabbiin Qur'aana keessa dubbatee waquluu linnaasi husnaa ja'a ilma namaatiin gaarii ja'a ja'a. Ilmuma namaa hafeete wala kiristiyaana haa ta'u wala yahudaa haa ta'u wala abbaa fedhe haa ta'u arrabsaa amantiin jettunumaa hun jirtu. Tana qabadhaa dura irratti amantiin nama arrabsaa jettu hin jirtu obboleeyyan. Ummanni waan kana jala dahatanii Hamzaan anamma fakkeenyaaf ani shii'aa miti. Sunnii miti, suufiyaa miti, khawaarijaa miti. Maqaa nabiin ifiin hiyyaaminiin ifiyyaamu jechuun kiyya. Dhageyaa maqaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ifiin hiyyaaminiin ifiyyaamu jechuun kiyya isaan biratti waan hin maqaa isaanii hin fudhatiniif jecha ani isaan bira kaafiran ta'a. Mee eeysatti nabi Muhammad an sunniidha jee haafidanii mee. Eeysatti nabi Muhammad an shi'aadha jee. Eeysatti nabi Muhammad ani khawaarija ani salafiyyaadha jee hin jirtu. Nabi Muhammad maqaa tokkoon if yaame. Maqaa muslima jedhamuun if yaame. Amantii islaama jedhamtu qabaachuu ture. Rabbiilleen sii galee huwa sammaakum al-muslim. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.